किंतु ए चमड़ा को चिन्हिला किए किए चिन्हिले दुई जन नारी बापा किंतु ए चमड़ा को चिन्हिले नारी दी जण से दुई जन नारी लगी विश्व रे दुई जन पुरुष आज्ञा ब्रह्मानंद पद पाइले से किए आज्ञा से किए किए से सुनो सर जड़े नारी लगी जड़े पुरुष अच्छा राम कर सानिध्य पाइले पाइले से किए आज्ञा स्वामी देवता थिले अतीव स्त्रैण्य आज्ञा आज्ञा घड़िया न देखिले पुओ पत्नी की पागल ही जानती आज्ञा किंतु पंडित शिक्षिता स्त्री जानिले जे मो स्वामी अबाट को जाउछंती बस संसार ता नुह ना ना मो स्वामी बुझिछंती संसार सुख केवल क्षणिक नारी पुरुषर सुख सुख अबाट को जाउछंती आहा दिने नाहंती पति देवता हां पत्नी चली जाइछंती बापा घर आज्ञा संध्या हला गया स्वामी फेरिले देखिले घरे पत्नी नाही साई पड़िशा खोजिले पागल हेले हेले हो पाइलेनी पाइले नहीं हो अंधार राति रे हां डेइले कोठी कोठी की डेइले कोठी आज्ञा जमुना नदी की वाह ये पटे निज घर करो जमुना नदी से पार्श्व बापा उछंती ससुर घर करो जा अंधार राति रे आहा नदी की पार होई पहुंची गले बापा से दिन ससुर घर द्वारे कबाटटा को टिपणा मारी देइछंती अंधार राति रे किए आसिले बोली की हां विस्मित हो गले आहा खोली दे आश्चर्य हो गले कबाटनु खोली देले खोली ले हो देखिले हां पति देवता दंडायमान वाह वाह सुर भाई सर दी धार मा लोतक झरी गला पत्नी को नेत्र कोणरु धिकार कले मु जानिली ये विश्व रे मो स्वामी ठारू प्रेम पागल आ द्वितीय व्यक्ति खोजिले कहीं मिलिबे नाही ना धिकार कौन कले कौन अधिकार कोले हिंदी 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 आसु आउ पदुटी आसु हां कले लाज न लागो तो पागो द्वारे आयो हो साधो धिक धिक ऐसे प्रेम गो किया कहूँ मैं नाधो धिक धिक ऐसे प्रेम गो किया कहूँ मैं नाधो अस्ति जन्ममय देह मम तासु जैसे प्रीति श्री राम गो तनु होत भव भेदे जैसे प्रीति श्री राम गो तनु होत भव भेदे धिकार कल भाई माने सेदिन पत्नी रत्नावती सन्थ तुलसीदास जहांकर प्रथम नाम थिला रामबोला जन्म हौ हौ आहा जहांग मुखरु राम बोली उच्चारण होइथिला बस एते स्त्रैण थिले धिकार कले कले हे स्वामी अंधार राति रे क्षणिक सुख पाई पागल भली तबे भरा नदी के अतिक्रम करी मो पाखरे पहुंचिलो ना आहा जदि प्रखर स्रोत ठेली देई थांता हां तम सहित मोर द्वितीय बार देखा होई न थांता थांता जेतिकी समय मो पई तमे परिश्रम करी आसिलो हां चारि भागरु जदि भागुटिया समय प्रभु राम रघुनाथक पद कंजरे मन प्राण समर्पण करि दतो ये भव संसार मुक्ति पाई जाल तम ये प्रेम को मु शतधिक करूची आउ पछकुमा चाहि नहंती आसिले बस हनुमान कर सानिध्य पाई राम को कृपारु लिखिले रामचरित मानस आज्ञा जी एते स्त्रैण थिले श्रृंगार रस को जी एते भल पाउथले हे ज्ञानी मंडली आहा कहले एमिति ग्रंथ लिखिबी मो ग्रंथ रे धाड़ी हेले श्रृंगार रस रहिबो नाही नाही पृथ्वी रे तीनिटा ग्रंथ आज्ञा श्रृंगार विहीन ग्रंथ कोन केवल भक्ति ग्रंथ देखिबे श्रृंगार रस पाइबेनी आज्ञा आध्यात्म रामायण एक भागवत दुई रामचरित मानस तीन ताले एठी जणे नारी लागी आज्ञा जणे पुरुष होले राम भगत बस सुर भाई आज्ञा आउ जणे नारी लागी आउ जणे पुरुष होले कृष्ण भगत देखिए बापा मरी जाईछि आज्ञा श्राद्ध चालीछि चालीछि पुरोधा मंत्र पढुछंती हाँ। जहा पुरोधा बापा पढुछंती मंत्र
ଇଏ ସବୁ ପ୍ରେମିକାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ତାକୁ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛି ଆଉ ଅଧା ସାଧରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ ଉଠିଲେ ହଁ। ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହଉଛି ଭାଇ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଘଡଘଡି ହଉଛି ଡେଇଲେ କୃଷ୍ଣାବେଣୀ ନଦୀ ଯାହା ଭାଗ୍ୟବଶତ ଗୋଟା ଭେଳା ପାଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭେଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଚୀରଟାକୁ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତି କୋମଳ ଡୋରି ସଦୃଶ ଲାଗିଲା ହାତକୁ ଲାଗିଲା କହିଲା ଚାହ ପ୍ରେମିକା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡୋରି ପକେଇଛି କୋମଳ ଡୋରି ହଁ ସେ ରେଶମ ଡୋରି ହଁ। ଭାବି ବାପା ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ କବାଟଟାକୁ ଟିପଣା ମାରିଦେଲେ ଏ। ସୁରରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲା ସେଦିନ ଚିନ୍ତାମଣି ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ହଉଛି ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଘଡଘଡି ହଉଛି ଇଏ ଭରା ନଦୀ କି ତମେ କେମିତି କୃଷ୍ଣାବେଣୀ ନଦୀ କି ପାରି ହେଇ ଆସିଲ କହିଲା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଭେড়ା ପକେଇଥିଲ ପ୍ରାଚୀର ନା ରେଶମ ଡୋରି ଟାଣିଥିଲ ଆଣିଥିଲ ନା ଚାଲିବ ଦେଖିବା ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତେ ବାପା ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ରେଶମ ଡୋରି ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଡିଛି ଜୀବନ୍ତ ଅଜଗର ସର୍ପ ସର୍ପ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ 50ଟା ଶବ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଧିକାର କଲା ସେଦିନ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆ ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ନାଚ ପାଟି ସ୍ୱର ପଡିବ ପାଲାରେ ନାଚ ପାଟି କଣ ସହଜ କଥା ନା କଣ ଏ ପଦ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ନିଆରା ଆଉ ଆମର ଅଲଗା ସବୁ ଅଲଗା ଆମର ଗୋଟାଏ ପଦ ଆସୁ ହଁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ହେଇନି ହଁ ଯାଉ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କଳାକାର ସଂଘ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ଗାୟିକା ପରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଯାଉ ଏତେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଛି 30 ବର୍ଷ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତମେ ଚିହ୍ନିଲ ନା ଆଉ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି କଳାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥା ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ କଳାକାର ମହାସଂଘ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପରିଷଦଙ୍କୁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚିଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଡ଼ାନ୍ତୁ ହଁ 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 ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଁ ସୁନ୍ଦର ତାଳି ଆସୁ ବାପା ଗୋଟେ ପଦ ପଦ ଆସୁ ନାଚ ପାଟି ପଦ ନାଚପାଟି ଶୁଣ ଆଉ ହଁ, ସବୁ ଅଲଗା କୋଲା ତୁଟିଛି ସଂଶୟ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁଟିଛି ସଂଶୟ ଜାଣିଲି ନିଶ୍ଚୟ ମାଧବ ତୁଳ ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ ଉନ୍ମାଦନ ତୁଳ ପ୍ରେମମୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯାହାକୁ ବୋଲୁଛ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯାହାକୁ ବୋଲୁଛ ଗ୍ରୀବା ଗଣ୍ଡନାଶା କୁଜ ଦୟ ମୋତେ କହିବ କି ମୋତେ କହିବ କି ଏ ଦେହ ଶେଷବ ରହିବ କି ମୋତେ କହିବ କି ମୋତେ କହିବ କି ଏ ଦେହ ଶେଷବ କହିବ କି ଧିକାର କଲ ବାପା ସେଦିନ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତମ ପ୍ରେମକୁ ସତଧି ବସ୍ ଗଣ୍ଡ ନାଶାକୁ ଯାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବିଜୁଳି କି ବର୍ଷାକୁ ଘଡଘଡି କି ତମେ ବୃକ୍ଷେପଣ କରି ବୃକ୍ଷେପଣ କରି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲ ଛାର ଗୋଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ 50ଟା ଶବ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବିକାର ହେଉଛି ତମେ ତା ଉପରେ ବସି ତା ଦ୍ୱାରା ପାରି ହୋଇ ଆସିଲ ତମକୁ ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ କଣ ଟିକେ ବିକାର ଲାଗିଲାନି ଲାଗିଲାନି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି ହେଲାନି ଶୁଣ କୁହ କୁହ ଏଇ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟାର ହଁ ଗ୍ରୀବାଗଣ୍ଡ ନାଶାକୁ ଯୋଗ ଦେଖି ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ତମେ ଧାଇଁଛ ହଁ
এই চিন্তামণি বেশিয়ার শরীর দিনে বেশ সেই দুর্গন্ধ পচা সড়া শবরে পরিণত হব। হব হে বিল্বমঙ্গল, হ্যাঁ তুমি সিনা উপরକୁ ଦେଖିକି পাগল ପାଗଳ ହଉଛ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଭେଦ କର। কোন ଅଛି କାହିଁକି କହିଲି? কাই কইলে ୟା ଭିତରେ କଣ ଅଛି? কোন ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ বাস ପିଙ୍ଗୁଳା ବେଶିଆ ଚରିତ আসু আসু କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାପା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଳମୂତ୍ର গোবিন্দ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ কফ বাত পিত গোবিন্দ সম্পূর্ণ কফ বাত পিত গোবিন্দ সম্পূর্ণ কফ বাত পিত গোবিন্দ আর দুর্গন্ধ কৃমি নাড় নাড়ি হো গোবিন্দ সম্পূর্ণ রূপে ছন্দি বেড়ি হো গোবিন্দ। সম্পূর্ণ রূপে চন্তি বেড়ি গোবিন্দ সম্পূর্ণ রূপে চন্তি বেড়ি গোবিন্দ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଳମୂତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଫବାତ ପିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କୃମି ନାଳ ନାଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛନ୍ତି ବେଡି। বেড়ি ସଂସାରକୁ ବାପା ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଛେ, আজ্ঞা ଏ ଶରୀରକୁ ଆଗ ଚିହ୍ନିବା। চিনিবা না ମଣିଷ ବୁଝିନି, কো কথা ଅପକର୍ମ କରି ଚାଲିଛି, চালিছি আও ଶରୀରକୁ ସଜାଇ ଚାଲିଛି। বাস ସୁର স্যার ଏ ଶରୀରରେ କିଛି ଅଛି? কোন ନାହିଁ আজ্ঞା କିଛି ନାହିଁ। কোন ନାହିଁ କବି ମହୋଦୟ ବସିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଉ ଅଭାଗ୍ୟ। ସେଇ ହଁ କଟୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ମଧ୍ୟରୁ ଗାଇଥିଲି ଠ ପଦଟା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ଡ ପଦଟା। ଟ କେଡେ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା। ଆଉ କୋଲେ ଡାଉଲ ଡାଉଲ ଶରୀର ଦିନେ ହୋଇବ ପୋଡ଼ା ରେ। ডাউল ডাউল শরীর দিনে হইব পোড়া মশারে ভৈরে ছিনাই নেবে পিন্ধা মাছড়া মশানি ভুইরে ছড়াই নেবে পিন্ধা মাছড়া ଡଉଲ ଡାଉଲ ଶରୀର ଦିନେ হইব পোড়া ହୋଇବ ପୋଡ଼ା। ଶରୀରକୁ ନେଇ ବାପା ଯୋଉ ଆମେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବିଧାତା ଗୋଟା ଭଲ ମାଡ଼ ଦେଲା। কোন আজ্ঞା ଖୋଜି ଖୋଜି ହଁ। ଗୋଟା ସୁନ୍ଦର ରୋଗ। ରୋଗ ଦେଲା ଆଉ କଣ ସେ ରୋଗ? କୋଉ ରୋଗ ଆଜ୍ଞା ଡାଇବେଟିସ। ହଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିଥିବୁ ଗୋଟାଏ 6 ମାସ ପରେ ଝାଡି ଦଉଛି, ଏ ଲୁଣି ସୁଖା କରିଦବ ତଥାପି କଣ ମଣିଷ ବୁଝୁଛି? ତଥାପି ବଳି ହଉଛି ପରସେଣ୍ଟ ଅତର କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ କଣ ଶିବ ଭାଇ? ଅନେଶତ ଭାଗ ଡାଇବେଟିସ୍। ଚିହ୍ନିଛି ଚିହ୍ନିଛି। ତେଣୁ ସେ ରୋଗଟାରେ ଭଲ ଭୋଗ ହବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଶରୀର ଦିନେ ବାପା ତୋର କ୍ଷୀଣ ହବ, ହବ ରହିବ। ତେଣୁ ବୁଝେଇଲା ଚିନ୍ତାମଣି କହିଲା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ୟା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଭେଦ କଲେ ଜାଣିବ ଜୀବ କାହିଁକି ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା କହିଲା যাব ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଏ ଜୀବନ ସେ ଶରଣ ରେ। ଜୀବନ ଜୀବ ଆସିଛି କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବ। ହବ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା